डंपर माफिया के लोग जला देंगे, जीएसएफ के लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर नाम ले लेके कहते हैं कि इसको मार लेंगे। जो रात कब्र में, उससे पहले किसी का बाबा बाप को नहीं मार सकता। और मैं आपको एक बात मैंने कहा ना कि मैं चाहता हूँ मेरी कौम मुत्तहिद हो जाए। जिन लोगों ने तकसीम किया, अल्ताफ, आफाक, खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल, फलां, फारूक सत्तार, और फिर उसके बाद सबकी लीडरशिप बनाई। मैं ये बात कहता था कि एक मरतबा किसी को इमाम बना के दे, अगर दोबारा वो मौज़न बनने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे बताना। एक मरतबा किसी को स्टीयरिंग के ऊपर बिठाओ, उसको ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा दो, उसके बाद उससे कभी कहो कि पिछले सीट पे बैठे, नहीं बैठेगा। बाकायदा साजिश के तहत आपके यहाँ नई लीडरशिप के लिए की है। और यही मैंने आपसे कहा कि सूबा जहन में भी मत लाना कि अपनी कौम को तकसीम करके सूबा बनेगा। यहाँ से सक्कर तक एक एक महाजर के मफाद का ताक़ुद होगा तो सूबा बनेगा, वरना हम सूबे को तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि हम सब लोग ये चाहते हैं कि कौम को मुत्तहिद करें। जाहिर है इसमें मुश्किलात हैं, इसमें थ्रेड्स, उन थ्रेड्स के ऊपर मैंने एक जगह मैंने कुछ पढ़ा लिखा देखा तो मैंने उस पर लिख दिया। और इसी बात के ऊपर या इसी जुमले पर यूँ समझ लीजिए कि एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आज कौम की पीठ में छुरा घोंपा है और जिन्हें आप भी अपना मसीहा समझते रहे तवील अरसे तक, जिन्होंने महाजर कौम से बेवफाई, उनके लिए बात मतलब जुमला कह सकते हैं कि भाई जहर के काबिल जो ना थे, अफसोस कि हम उन्हें जिगर पिलाते रहे। कि जो लोग जहर दे के मार दिए जाते, तो कौम की पीठ में छुरा घोंप दिया, इस कौम को लावारिस कर दिया, इस कौम की आपने इज्जतें मट्टी में मिला दी। आपकी कौम के लोग रोज पिट रहे होते हैं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हुए लोग आपके तमाशा देख रहे होते हैं। आपने अपनी कौम की नुमाइंदगी करने की बजाय आपने ये बेहतर समझा कि जिन लोगों ने आपके फॉर्म 47 बनाए, आप उनके तलवे चाटते रहिए। आप अपनी जिंदगी को तूल दे सकते हैं, लेकिन आपने कौम के साथ बहुत बेदर्दी का मुजाहरा किया। मुझे परवाह नहीं है इस बात की कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ना ये बात कहकर मैं अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा कि ना मुँह छुपा के जिए, ना गवाही दिलवाई कि आफाक लसानी फसाद करना चाहता है, शहर तबाह हो जाएगा, शहर बर्बाद है। इसलिए कि महाजर कौम को मुत्तहिद करने की अगर जिद्दोजहद में कर रहा हूँ तो ज़ाहिर लोग खौफज़दा हैं कि जिस तरह कौम को तकसीम किया, अगर ये दोबारा मुत्तहिद हो गए तो फिर इस शहर के अंदर ये टैंकर माफिया, डंपर माफिया, ये ड्रग्स माफिया, लैंड ग्रैबिंग माफिया, फिर ये क्या करेंगे? इसलिए कि फिर तो सेक्टर इंचार्ज इन सबको लगाम डालेगा ना। तो आज आफाक के लोग बारह का जो हॉल थी कि आफाक अहमद जो है वो यूपी मोड़ से लोगों को ज्वाइन करेगा, और लोगों ने बेपनाह जोश का मुजाहरा किया था, लोग बाहर निकल के। तो उस वक्त अगर आपने एक दिन के लिए यहाँ 144 लगाई और तमाम सियासी जमातों को लेकर उन लोगों के पास गए जिन्होंने फॉर्म 47 बनाया था, तो पीठ में मेरे छुरा किसने घोंपा? किसी गैर ने नहीं घोंपा, उन्हीं तोतों ने घोंपा जिनकी जबान मतलब वो किसी और की जबान बोलते हैं। उन्हीं बंदरों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा जो किसी के इशारे पर डुगडुगी बजाने पर कलाबाजियां खाते हैं, आज इधर, आज इधर, आज इधर, आज इधर। पहले सब एक दूसरे की गालियां, सब एक दूसरे को गालियां देते, सब एक दूसरे को गालियां देते थे ना। फला आदमी जो है वो इंडिया का एजेंट है, फला आदमी जो है वो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका गया था, यहाँ से वो राका एजेंट बन के गया था। आज सब एक दूसरे के साथ मिले, किसी के हुक्म पे मिले ना, जिसके हुक्म पे मिले वो डुगडुगी बजाते हैं, तो सब बंदर की तरह कलाबाजियां खाते हैं। इन बंदरों के हाथ में पूरी कौम के फैसले दे दें, इस कौम के फैसले मेरे बुजुर्ग करेंगे, ये गोपलानी कर सकता है। इसलिए कि ये इस कौम से मुखलिस है। आप बैठे आप कर सकते हैं, इसलिए कि आप अपनी कौम से मुखलिस हैं।
آپ ڈگڈگی پہ ناچنے والے بندر نہیں، آپ اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھ میں بھی یہ حوصلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام پابندیوں کے باوجود آفاق نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آفس بھی کھولا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اپنی سرگرمیاں بھی رکھی، اور اگلے 15 دن کے اندر انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ڈسٹرکٹ کمیٹی اناؤنس ہوگی. آفاق کے تمام مخالفتوں اور تمام کہ سندھ کے دیہاتوں میں تم جو کچھ کر رہے ہو وہاں پر قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک کے خلاف نعرہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی کریں. میں وفاق سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جی اے سندھ جو علیحدگی پسند تنظیم ہے، جس کے پرچم کے اوپر باقاعدہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہتھیار جو کلاڑی بنائی ہے یہ باقاعدہ ایک تصادم کی علامت ہے، اور یہ جھنڈا شہروں میں لگا کر وہ باقاعدہ ملک کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. آپ نے اس مہاجر قوم کے اوپر کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر آپ نے پوری مہاجر قوم کے اوپر شک کا اظہار کیا. آپ نے جھوٹے جنابوں کے نقشے نکال کر میری مہاجر قوم کو بدنام کیا. لیکن کھلے عام جو لوگ جی اے سندھ کی باتیں کرتے ہیں، سندھو دیش کی باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. وفاق پابندی لگائے جی اے سندھ کے اوپر، اور جی اے سندھ کی تنظیم کے اوپر پابندی لگائے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف باقاعدہ انکوائری کنڈکٹ ہونی چاہیے کہ جی اے سندھ کو اب تک فنڈ کون فراہم کر رہا ہے. پیپلز پارٹی اگر صغیر سینٹر کے معصوم لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر سکتی ہے، تو کیا اندرون سندھ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے والوں کو جو روز نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان مرد آباد، کل بنا تھا بنگلہ دیش، اب بنے گا سندھو دیش، ان کی تصویریں ریکارڈ پر موجود ہیں، ان کے باقاعدہ عہدے داران کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے کارکنان کھڑے ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کتنے لوگ گرفتار کیے. پیپلز پارٹی سرپرست ہے علیحدگی پسند تنظیم. وفاق کو انکوائری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں کی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان پر پابندی لگانی چاہیے کہ ان کی سرگرمیاں روکی جائیں. جو ملک کے خلاف نعرے لگا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، اور اگر نہیں کیا تو اس شہر میں تصادم ہوگا، اس لیے کہ بانیان پاکستان اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کے خلاف نعرے برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ لوگوں کے سامنے جو ضروری چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. آج آپ فیصلہ کریں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیٹھے ہیں اور ایک ڈوب کے چلا گیا، اس کو بھی پتا ہے کہ ہنس رہے ہو تم یار، اس کو پتا ہے کہ 12 کا پروگرام کس طرح سبوتیج کیا گیا، کس نے پیٹ میں چلا ڈوبا، کس نے جا کے پاؤں پکڑے، کس کے پاؤں پکڑے، کتنی سیاسی جماعتوں کو لے کر گئے تھے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام اب ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ان لوگوں کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم پوری کراچی میں ضلعی کمیٹیاں بھی بنائیں گے اور تنظیمی اسٹرکچر بھی، اور پورے سندھ میں اربن ایریاز کے اندر انشاءاللہ پوری قوم کو موبلائز کریں گے. مجھے پتا ہے کہ بہت پریشر ہے، مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے اس قوم کو تقسیم کیا ہے، جن لوگوں نے اس قوم کو تقسیم کرنے پہ بے انتہا محنت کی ہے، بے انتہا پیسے خرچ کیے ہیں، وہ اس قوم کو متحد کرنے کے لیے اگر ہم جدوجہد کریں گے ہم سے خوش تو نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے در پہ ہیں، ہمارے پیچھے ہیں، ہمارے لیے پوری خلاف کھڑی کر رہے ہیں. تو مجھ سے زیادہ تو یہ بزنس کمیونٹی آتی ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کب کیا ہونے والا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ ہاں آفاق کی کتنی مخالفت مطلب ان کے پسندیدہ لوگوں کے اندر ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے لوگوں کو سلایا تھا، ہم نے قوم کو اس قابل بنا دیا تھا کہ ہم ان کے سر پہ پاؤں رکھ کے چلے جائیں اور کوئی چوں نہ گئے. اب لوگ احتجاج کرنے لگے. اگر لوگ مرتے ہیں تو لوگ احتجاج کرتے ہیں. پہلے
750 आदमी पिछले साल मरा था टैंकर और वाटर टैंकर और डंपर के नीचे आके। सब मूवियाँ बना रहे थे, सब मतलब खामोश थे। जाहिर है कि लोग अब एहतजाज करते हैं, उनका हक है। उनके बच्चे मर रहे हैं, उनके बच्चों को सड़क पर से खुरच के निकाला जा रहा है, और उसके बाद अगर कौम को ये कहा जाए खामोश रहो, कैसे खामोश रहे? और फिर ये कहा जाता है कि ये लोगों को बरगला रहा है। मैं पूछता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई। वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठा के ट्रक ड्राइवर के सिर पे मार मार के उसको कुचल दिया। मैंने सिखाया था उसको, लोगों के बच्चे मरेंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। सगीर सेंटर में जो कुछ हुआ वो एहतजाज था, उनके सामने उनके बच्चे मरे थे, उनकी कौम के बच्चे मरे थे, और रेस लगाते हुए नशे की हालत में ड्राइवरों की गफलत की वजह से मरे। तो क्या एहतजाज भी कोई ना करे? अगर एहतजाज किया तो उसको दहशतगर्दी के मुकदमा। तो मेरे साथ मुश्किलात हैं कि मैं कौम को मोबिलाइज करना चाहता हूँ, मैं कौम को मुत्तहिद करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर परेशानियाँ हैं और मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लोगों ने मेहनत की और ये लोगों को मुतहरिक करने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सेंटर के अंदर सबसे पहले मैं जो चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट हो, ऑफिस सेक्रेटरी हैं, बहुत संजीदा आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं, नज़रियाती साथी हैं, आलम भाई, वो यहाँ आइए ताकि लोग देखने होंगे। जल्दी से भाग, जल्दी से। राब्ता सेक्रेटरी में मेरे छोटे भाइयों की तरह है, चुलबुला है, बाल कम है थोड़े से, लेकिन बहुत समझदार है और नज़रियाती है, जज्बाती है। अल्लाह ताला इसको हिम्मत ताकत। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी से आओ। तो फैजान सिद्दीकी राब्ता सेक्रेटरी, जल्दी से आओ। ऐसे नहीं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मेहनत की, शाबाश। गुलाम नबी भाई है बंदानी कॉलोनी से, जल्दी से गुलाम नबी भाई बंदानी जल्दी से। फाइनेंस सेक्रेटरी में सरफराज भाई हैं, सरफराज भाई जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहे। ये ज़िले कमेटी के जिम्मेदारान हैं और ये लोग इस डिस्ट्रिक्ट सेंटर को इंशाल्लाह 4 चांद लगा के दिए। अब डिप्टी ऑर्गेनाइजर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिम्मी भाई, इन्हीं के साथ बंदारी कॉलोनी के शफीक भाई हैं, उनको भी डिप्टी ऑर्गेनाइजर के तौर पर साथ में रखा है। मेरा आ जाइए। और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजर का नामजदगी हुई है, वो मेरे बहुत अच्छे साथी जो माजी में इसी फेडरल एरिया सेक्टर के इंचार्ज थे, जिन्हें 92 में शहीद किया गया। किसी को नाम याद है? रफीक शेख भाई के छोटे भाई आमिर शेख को मैंने इस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर। ये डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर, आप सब इनके लिए भी दुआ कीजिए और महाजर कौम के लिए भी दुआ कीजिए कि ये भी अपनी कौम के लिए पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ जद्दोजहद कर सकें और मेरी महाजर कौम इनके साथ ताउन करे और हम सब मुत्तहिद होकर अपनी कौम के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादतियों का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकें। एक बार इन सबके लिए और शाबाश। आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी अनाउंस कर दूँ, नहीं है एक काम अधूरा रह जाता। अच्छा लगा ना डिस्ट्रिक्ट कमेटी का? डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो आप लोग राब्ते में रही, ऑफिस माशाल्लाह आपके यहाँ खुल गया है सदराबाद में और माशाल्लाह डेली खुलता है, सारे लोग आते हैं, रश होता है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है।
ڈسٹرکٹ سینٹرل میں انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ بینکویٹ میں پروگرام نہیں ہوگا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اب جب بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کسی بڑی جگہ پر کھلی جگہ پر ہوگا انشاءاللہ. اچھا ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ زور سے بولیے زور سے بولیے. اچھا آپ دیکھیے ایک دو پوائنٹس اور ہیں وہ میں ڈسکس کر لوں. آپ کے کراچی میں اجرک کی نمبر پلیٹ لوگوں کو لگانے کے لیے مجبور. منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظروں میں نظر سے نظر ملا کے جیے. نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. یہی بہت ہے کہ شمع جلا کر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری زندگی اس مہاجر قوم کے لیے میں نے بھرپور طریقے سے استعمال کی ہے. ہر شخص نے مرنا ہے لیکن میں مروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اپنا حق ادا کیا. کوئی بھی نہیں تیرا ثانی, اس دیش کا ہے تو ہی بانی. تلوار اٹھا طاقت بن جا, چل گزرے مہاجر جا کر ہے وقت گڑا.